Hey guys, good evening. Ayan, ito naman tayo guys, ating pagbablog guys. Ayan guys, ang ibablog naman natin ngayon guys, yung lunar eclipse, blood moon. Aray ko! Let's go guys. Guys, so guys, guys, ang dilim mo. Nakakati na yung ano, Ginagawa mo! buwan. Ginagawa mo! Blood moon kasi. Bruh! Ano? Ano? Ayan guys. Ayan guys, dito ako sa labas. Sobrang dilim nung ano, buwan. Nababalutan siya ng madilim. Ayan o. Dati lang yung makikita mo. So, ayan o. Balot na balot siya guys. Ayan o. Balot siya. Ayan guys. Lag mo nyan guys. Ayan o. Ayan. Guys, so, Aray ko! guys, dito natin titignan guys. Ito sa ano, Ang angas mo ah! sa maliwanag dun eh. Oh no! Ayun guys, so What? Oh, what are you talking about, man? ayan o. Wow! Ayan guys, so ayan. So ayan. Nice clip guys, so lahat mo. Aray ko! Guys. Ano? Oh my God! Pan yung buwan. Wow! Dilim-dilim mo. Walang pula siya guys. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ayan. Thank you. And God bless you all guys.